asking and giving direction in English, especially in hospital. Kita akan belajar cara menanyakan arah dalam bahasa Inggris di rumah sakit. Departments and wards in hospital. Nama-nama ruangan di rumah sakit. Please click subscribe and like too guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Sebelum kita belajar cara menanyakan arah, kita akan belajar mengenali nama-nama ruangan di rumah sakit dalam bahasa Inggris. Admission Department. Bagian pendaftaran rawat inap. Endoscopy Department. Bagian endoskopi. Infectious Disease Unit. Unit perawatan untuk penyakit infeksi. Oncology Unit. Unit perawatan untuk penyakit tumor. Renal Unit. Unit perawatan penyakit ginjal. Chemotherapy Unit. Unit kemoterapi. Endocrinological Unit. Unit perawatan gangguan kelenjar. Coronary Care Unit. Unit perawatan penyakit jantung koroner. Psychiatric Unit. Unit perawatan mental. Hemodialysis Unit. Unit perawatan cuci darah. Andrological Unit. Unit perawatan kesehatan reproduksi pria. Operating Theater. Ruang operasi. Pre-operation. Ruang sebelum operasi. Post-operation. Ruang setelah operasi. Pediatric Ward. Unit perawatan anak. Medical Ward. Ruang perawatan atau tindakan medis. Orthopedic Ward. Ruang perawatan rehabilitasi tulang. Gynecological Ward. Ruang perawatan kesehatan reproduksi wanita. Labor Ward. Ruang ibu melahirkan. Dermatological Ward. Ruang perawatan penyakit kulit. ENT Ward. Ruang perawatan THT. Long Stay Ward. Ruang perawatan untuk jangka waktu lama. Thoracic Ward. Ruang perawatan toraks. Geriatric Ward. Ruang perawatan pasien lansia. Accident and Emergency Unit. Unit gawat darurat. Intensive Care Unit. Unit perawatan gangguan kelenjar.
Radiology or X-ray department. Bagian radiologi. Laboratory. Laboratorium. Outpatients department. Bagian rawat jalan. Dispensary. Apotik. Administration. Tata usaha atau bagian administrasi. Central sterilization department. Bagian sterilisasi alat-alat kesehatan. Maternity unit. Ruang konsultasi ibu dalam proses kehamilan. Physiotherapy department. Bagian terapi fisik. Occupational therapy department. Bagian perawatan untuk penyakit mental. Cardiological ward. Ruang perawatan penyakit jantung. Physiatric ward. Ruang perawatan penyakit mental. Urological ward. Ruang perawatan penyakit saluran kencing. Neurological ward. Ruangan perawatan penyakit saraf. Ophthalmological ward. Ruang perawatan penyakit mata. Pulmonological ward. Ruang perawatan penyakit paru. Cardiothoracic ward. Ruang perawatan penyakit jantung dan toraks. Postnatal clinic. Klinik perawatan bayi setelah lahir. Antenatal clinic. Klinik perawatan bayi sebelum dilahirkan. Outpatient clinic. Klinik rawat jalan. Fracture clinic. Klinik perawatan tulang. Dental clinic. Klinik gigi. Occupational health services. Pelayanan kesehatan karyawan. Aged care facilities. Rumah perawatan lansia. Nursing home. Panti jompo. Mental hospital. Rumah sakit jiwa. Mortuary. Rumah duka. Anesthetic room. Ruang pembiusan. Recovery room. Ruang pemulihan setelah operasi. Technical services department. Bagian pelayanan teknik. Blood bank service. Pelayanan bank darah.
Vocabulary of direction. Kosakata petunjuk arah. Turn. Belok. Right. Kanan. Left. Kiri. Dead end. Jalan buntu. One way. Jalan satu arah. Sidewalk. Trotoar. Roundabout. Bundaran. U-turn. Tempat untuk berbalik arah. Corridor. Lorong. Crossroads. Persimpangan. T-junction. Pertigaan. Asking for direction. Cara menanyakan arah. Could you tell me how to get to? Would you give me direction to go to? I am looking for. Would you give me direction to get it? May I ask you the way to? Where is the? Do you know where the pharmacist is? Can you direct me to? How can I get to? Arti dari semua pertanyaan ini hampir sama semuanya. Variasi dalam menanyakannya yang berbeda. Artinya adalah bagaimana cara ke ruangan yang ingin kita tuju. Atau bisa juga artinya, di mana lokasi ruangan yang kita maksudkan. Giving directions. Cara menunjukkan arah. Jika kalian tidak tahu jawabannya, gunakan ungkapan ini. I am sorry, I don't know the road of. Mohon maaf, saya tidak tahu jalan ke tempat itu. I couldn't show you the way to. Saya tidak bisa menunjukkan jalan ke tempat itu. I am stranger here. Saya orang asing di sini. Namun jika kalian tahu arah jalan yang ditanya, maka kita bisa kasih petunjuk arah, sebagai berikut. Go ahead or, go straight ahead. Jalan lurus. Go straight on Main Street. Jalan lurus ke jalan utama. Go straight on West Street. Jalan lurus ke barat. Go straight on, for about 2 kilometers. Jalan lurus sekitar 2 kilometer. Go straight on, until you come to the crossroad. Jalan terus, sampai Anda tiba di perempatan. Go straight on left, or right. Jalan lurus ke kiri atau ke kanan.
Go walk down to. Berjalan turun ke. Go past the. Melewati. Keep going to. Terus berjalan ke. Keep walking ahead. Terus berjalan ke depan. Take this road. Ambil jalan ini. Follow the road until you get to the. Ikuti jalan sampai kamu tiba di. Turn right. Belok kanan. Turn left. Belok kiri. Turn back or go back. Kembali. Conversation. Percakapan. Asking and giving direction in hospital. Percakapan menanyakan arah rumah sakit. Good morning, may I help you? Selamat pagi, bisa saya bantu? Good morning, may I help you? Selamat pagi, bisa saya bantu? Good morning. I want to see my friend. Selamat pagi Pak, saya ingin mengunjungi teman saya. Good morning. I want to see my friend. Selamat pagi Pak, saya ingin mengunjungi teman saya. Could you tell me the name of the ward? Bisa beritahu saya, di ruangan mana teman Anda dirawat? Could you tell me the name of the ward? Bisa beritahu saya, di ruangan mana teman Anda dirawat? She is in the postnatal clinic. Can you tell me where postnatal clinic is? Dia dirawat di bagian klinik pasca melahirkan. Bisakah Anda beritahu saya, di mana ruangan tersebut? Sure. Go along this corridor, until you reach the dead end and turn left. Postnatal clinic is in your right. Tentu saja, jalan terus di lorong ini, sampai mentok atau ketemu jalan buntu. Lalu belok ke kiri, ruangannya ada di sebelah kanan Anda. Thank you very much, sir. Terima kasih banyak Pak. Thank you very much, sir. Terima kasih banyak Pak. Example of short conversation. Contoh percakapan lainnya dalam bentuk singkat atau sederhana. Example of short conversation. Contoh percakapan lainnya dalam bentuk singkat atau sederhana. Excuse me, where is pediatric ward? Permisi, ruangan anak di mana ya? Excuse me, where is pediatric ward? Permisi, ruangan anak di mana ya? Please go straight ahead, until you find ICU. Then you turn left, pediatric ward at left side. Jalan lurus. Sampai ketemu ruangan ICU. Kemudian Anda berbelok ke kiri. Dan ruangan anak ada di sebelah kiri Anda. Demikianlah beberapa contoh percakapan tentang bagaimana cara menanyakan arah, terutama di rumah sakit. Berikut adalah beberapa latihan kosakata untuk melatih kita mengingat pembelajaran kita tadi. Selamat mencoba.